I think it's very unfortunate की गोंय जे आमी गोंयकारांनी जे sacrifices दिल्या to come out of COVID that we are facing such situations. I have been very vocal on this particular issue of COVID-19. आम्ही लॉकडाऊना वेळार तयारी झाली ना, मागीर तयारी करची, सगळी तयारी करून आम्ही आमच्या गोंयकारांक सारको ट्रिटमेंट दिवचो आणि ट्रिटमेंट खंय कमी पडटा त्यो दाखोवन दिल्यो. लॉकडाऊन आसतना लोक कशे भितर आयले, व्हीआयपी कल्चर कशे आयले ते एक्सपोज तेन्ना केले. And sadly we have come from green to red zone. It is very unfortunate that a lot of my colleague MLAs, ministers are catching on COVID-19. पूण ते सगळ्या गोंयकारांकूय जावंक लागिल्लें आसा. आनी तेन्ना जेन्ना आज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस सुद्दां who has been instrumental in organizing these whole setups has got COVID-19, it is unfortunate. I extend my best wishes to all of them की ते बेगीन बरे जावचे म्हणून. पूण जो प्रश्न परत परत सांगतालो की infrastructure is not in place and we need to give the best facilities to our people. Possibly whatever needs to be done we need to do for somebody who can afford or who cannot afford. आता जाका अफोर्ड जाता आणि तो प्रायव्हेट हॉस्पिटल करूंक सोदता, देर ऑल्सो आय थिंक गव्हर्नमेंट नीड टू इंटरव्हीन एंड पुट इट रायट. कोणाकूय जावंक शकता कोविड, अशें न्ही की ह्याच मनशाक जावंक जाय त्या मनशाक जावंक जाय. अँड टुडे इट इज गॉन बियॉन्ड हँड की कोणाच्या कंट्रोलान आसा म्हणून. पूण ह्या सरकाराक नैतिकताच ना. देर इज नो मोरॅलिटी विथ दीस गव्हर्नमेंट टू थिंक फॉर अ कॉमन मॅन. ते फक्त स्वताचो स्वार्थाक पडिल्ले आसात. त्या खातीर स्वता जाता कर वचून थंय बसतात. फाल्यां म्हाकाय जावंक शकता. And even if I need to get admitted to a private hospital, I will ensure that I pay it from my company accounts, not from these government sources where specialty of treatment is given to a few and the rest are ignored. आणि ही कळ सगळ्या गोंयकाराच्या पोटान दिश्टी पडटा की आमकां कोविड सोडून दुसरें ट्रिटमेंट मेळत ना. उरिल्ल्या ट्रिटमेंटाक गेल्ल्या कुशीक दवरता. कोमॉर्बिडिटी म्हणटात आनी कितें प्रॉब्लेम जातात. अँड वी आर our goans are dying by the day. आज समज हांवें सांगला हो स्टेटमेंट, फाल्यां एखादी हांवें काल म्हणला काळे पैसे कशे धवे येतात म्हणून, फाल्यां एखादी खुबशे जाण अकाउंटाक पयशे भरतले आपणे भरला म्हणून प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक. इश्यू इज नॉट दॅट. इश्यू इज ट्रिटमेंट, इक्वल ट्रिटमेंट फॉर ऑल. इक्वॅलिटी ऑफ ट्रिटमेंट फॉर ऑल शुड हॅव बीन द फंडा. आज आमच्या दोतोरांक त्रास जाता, आमच्या पुलिसेक त्रास जाता. गव्हर्नमेंट ऑफिसीस हॅव बीन द बिगस्ट सोर्स ऑफ कोरोना स्प्रेड थ्रू आउट गोवा. And families which are interacting are network, this corona is being networked through them, which can be clearly seen with the cases which are coming. Maka Purvari Swata I have been experiencing this. And when these type of things come, it is for the government to act, react and ensure things move. मंत्र्यांक जाता कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणून व्हीआयपी ट्रिटमेंटा खातीर एम्साच्यान दोतोर येता. आय एम नॉट अगेन्स्ट दॅट. पूण अशें कितें खासियत आसा ह्या दोतोरांनी जे आमच्या गोंयच्या दोतोरांनी ना. आणि समज ह्या दोतोरांक खासियत आसा जाल्यार ह्या दोतोरांक एम्साचे 4 दोतोर हाडून स्पेशलायज दोतोर तूं आमच्या कोविड हॉस्पिटलान कित्याक दवरना? इज इट ओनली फॉर लुकिंग आफ्टर अ फ्यू, नॉट विथ द रेस्ट ऑफ द पीपल? इट इज अ कन्सर्न विच वी हॅव बीन शेअरिंग कंटिन्युअसली अँड देर इज नो पॉलिटिकल थिंग इन दिस. इट इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न वेन इट कम्स टू हेल्थ. आणि हेल्थ समज सांबाळटले, आरोग्य मनशाय सांबाळटले, ज्या मनशाचो स्वताचो कोणाक कितें जाता पळय ताकाच ही कळ कळटा. अँड दीस गव्हर्नमेंट विच हॅज नो मोरल व्हॅल्यूज, जांकां नैतिकताच ना, तांकां पडिल्लेच ना, फक्त स्वताची तिजोरी भरपाक इन द नेम ऑफ कोविड दे युजींग इट टू देअर एडवांटेज. आय थिंक इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स. आणि आमच्या दोळ्यान बेटा धूळ घालनाकात की इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाक एम्साच्या दोतोरांक 4 कडेन भोंवडायले आणि एम्स डॉक्टर्स से की एवरीथिंग इज राईट म्हणून. इफ एवरीथिंग इज राईट एंड वाय आर वी गोइंग इन अ रॉंग ट्रॅक? सो यू आर मेकिंग अ टुरिस्टिझम विजिट in a time of COVID and giving press statement that everything is right is again a wrong message. And Stanford University in Samad Sangla that we are in the first 10 where people have not been, the government has not been transparent and has been lying to the people of Goa. It is time for corrections. This month the way chovat atat zalya and the scare is the way it is spirally going up. Ozone पर्यंत the curve is not taking the flattening shape. सो हो भंय सगळ्या सर्वसामान्य लोकांक पडिल्लो आसा.
a person who cannot afford the best of the hospital, a person who cannot afford that AIMS doctors will come and see them. This is a thing which is a scare in every Goan who is with the asymptomatic or a symptomatic patient. Home isolation करतात त्यांना व्यवस्था पहिल्याशिवाय व्यवस्था करतात. I'm not advocating for or against home isolation. It's a good concept. But before giving it, you need to check the infrastructure of the people whom you are according and sanctioning home isolation. ज्यांका कॉमन टॉयलेट वापरतात तांकां तुम्ही दिवंक लागले. कशें जाता हें? So the spread is somewhere you are advocating for rather than curtailing it. So all this series of episodes which are happening, right from VIP, non-VIP, specialized treatment, non-specialized treatment, is something with the Goan today is feeling. आज गोंयकारांक खरोच दुख आसा की they can see things happening as and when selectively as pick and choose by the government in giving treatments to the people whom they think they are people. आणि हे सगळ्याकडे जितले पॉलिटिक्साचे काण जाला पळय ते पॉलिटिक्साचे काण समज नाशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता the government was not into petty thinking and we had a strong leader in the state, I think we would have been much more better. त्या खातीर हांव केन्नाय म्हणटा मनोहरभाईची याद येताले ह्या खातीर he would have been talking to everybody and putting things together, not allowing rooms for complaints. Unfortunately, we are going through the phase where we have a chief minister and the government which have a huge problem of intellectual bankruptcy. तकली जेन्ना नासता तेन्ना ह्यो गजाली जातात आनी ताजे खातीर आज सुद्दां जे जाला I am not again saying, again don't misquote me, I am not saying कोणाक बरो ट्रीटमेंट कोणाक वायट ट्रीटमेंट दिवंक जाय ना दिवंक जाय न्ही, बट ट्रीटमेंट सगळ्यांक सेम तरेचो आसपाक जाय. वेगळो वेगळो ट्रीटमेंट जावंक शकना. आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत इतली समज बरी आसा जाल्यार इट इज व्हेरी क्लियरली एक्सपोज्ड that the people who have organized this setup for the common people, ज्या गोंयकारां खातीर ह्या लोकांनी जो सेटअप केल्लो ह्या सरकारान, ह्या सरकाराच्या अधिकारीन, इज अ फेलियर म्हणून एकूच कळटा की तांकां स्वताच कॉन्फिडन्स ना टू युटिलायज द फॅसिलिटीज which they have created. आणि आज मेडिकल फ्रेटर्निटी इज अगेन गोइंग थ्रू अ ह्यूज टास्क. दोतोर, नर्सी चालूच आसा हे, पुलीस हांकां कोरोना जायत आसात. सरकारान हाजेर इमिजिएटली लक्ष घालपाची गरज आसा. हांवें रेल्वे आयसोलेशन कोचीस सांगले, आर्मी मेडिकल कॉप्स सांगले, आज तुम्ही एम्साचे हाडात सगळ्यांक हाडात. तुमकां तुमच्या दोतोरांक कॉन्फिडन्स ना और प्रेशर वाडला दोतोरांचेर, हाडात, बट युटिलायज फॉर एवरी गोवन हू नीड्स दीस टायप ऑफ सिरियस कन्सर्न आसा तांकां हे पळोवपाक ह्या दोतोरांची फॅसिलिटीज घेयात आनी एन्श्युअर दॅट एवरी लायफ is important. And if we need to save every life of a Goan, it is very important की not blaming comorbidity व शब्द काढून आमच्या गोंयकाराच्या लायफाक कशें वाचोवपाची ही उदाहरणां तुम्ही तयार करून दाखोवची पडटली टू गिव कॉन्फिडन्स टू अ गोवन. आय अर्ज अपॉन द चीफ मिनिस्टर टू review, revisit and do necessary corrections wherever are required to ensure that such things are not further creating less confidence in a Goan जो आज भंय दिसता ताका स्वता एक सादो ट्रीटमेंट सुद्धा घेवपाक म्हणून.